Christina adalah seorang penduduk relatif baru di kota Duluth, negara bagian Minnesota, salah satu wilayah yang paling dingin di Amerika Serikat. Ia tadinya tinggal di salah satu negara bagian terhangat di Amerika. I moved out of California to get away from wildfires. I had already been through 2017, 2018 we had the after effects of wildfire near us in 2019. And those were, they were awful to go through, and I didn't lose anything myself. Sementara John, yang dulu lahir dan besar di Orange County, California, memutuskan pindah ke Duluth juga karena kebakaran hutan di negara bagian asalnya. The air smells cleaner. The water is some of the best water in the world. It's just very clean. It's pristine. It's beautiful. And so that is definitely part of it. John dan istrinya Giselle pindah ke Minnesota pada 2014. Tak lama setelah itu, sejumlah anggota keluarga mereka ikut hijrah dari California, termasuk ibu masing-masing dan bahkan sejumlah teman dekat. Kedatangan warga baru di Duluth disebut sebagai bagian migrasi iklim atau perpindahan manusia secara besar-besaran guna menghindari cuaca ekstrim di tempat asal. Menurut data survei, Duluth kedatangan sekitar 2.500 warga baru dalam 5 tahun terakhir. Warga asli setempat sekitar 80-an ribu jiwa memiliki beragam reaksi. The plan here was for Duluth to grow anyway. So if people are concerned about, people moving here, that was kind of the plan to begin with. So, if people move here and it adds to our community, that can only be a plus. And I think it's wonderful, and I think the more people we get from the coasts, I think they'd be happy here. When we moved here over 30 years ago, we heard Duluth was the San Francisco of the North. Oh. So it's like, I think people would be, but they would have to get used to the fact that it's cold almost all the time. With all this money coming in outside of Duluth to do all this, then, where is the money going back into the community? Tapi salah satu masalah bagi warga setempat bersamaan dengan kedatangan warga baru adalah harga properti yang ikut naik. Kenaikan ini sekitar 9% dalam satu dekade, menurut pantauan realtor, dan angka ini jauh melebihi rata-rata nasional. California termasuk negara bagian yang banyak warganya telah pindah ke wilayah lain yang lebih aman. Dan ini juga terjadi di negara bagian lain termasuk Louisiana, tempat saya berada saat ini. Erosi tanah yang parah dan telah meredam sejumlah komunitas pesisir membuat banyak warga pindah ke daerah yang lebih aman dan bahkan mempertimbangkan pindah negara bagian juga. Dari New Orleans, Louisiana, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.